अस्सलाम वालेकुम। आप में से बहुत से दोस्तों के सवाल होते हैं कि जवार भाई हमने किस्तों की गाड़ी लेनी और हम किस्तों वाली गाड़ी कहाँ से लें। देखें, किस्तों वाली जो गाड़ियाँ होती हैं तीन किस्म की गाड़ियाँ होती हैं। या तो आप बैंक से लीज कराते हो, या फिर आप किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से जो है गाड़ी को वहाँ से लीज कराते हो, या फिर आप किसी लोकल डीलर जो आपकी सिटी में बैठा होता है उससे गाड़ी लेते हो। और आपका सवाल होता है कि जवार भाई हमें ये बताएं कि जो गाड़ी किसी ने बैंक से लीज कराई हुई है और हम वो गाड़ी ले रहे हैं, तो दो तरीके होते हैं। या तो आप उस गाड़ी को किस्तों पे लेते हो, मतलब आप कहते हो कि जो डाउन पेमेंट आपने बैंक को दी हुई है वो हमसे ले लें, बाकी किस्तें हम देंगे। या फिर आप उससे गाड़ी नकद की उठा लेते हो और वो आपसे एनओसी का टाइम मांगता है और जो किस्तें होती हैं वो खुद वो बंदा पे करता है। तो आपको यहाँ पर किन एहतियात से बचना होगा, और आपको गाड़ी बैंक से लेनी पड़ेगी, आपको गाड़ी बैंक से सही पड़ेगी किसी नॉन बैंकिंग कंपनी से या किसी डीलर से, तो वीडियो के एंड तक देखना। मेरा नाम है जवार अमान, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स, और हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारी हर किस्म की वीडियोस की इतला मिलती रहे, और बेल के निशान पे क्लिक करके नोटिफिकेशन हमेशा ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो सबसे पहले मैं आपको वो तीन किस्म की गाड़ियां जो आप किस्तों पे ले सकते हो वो बताता हूँ। फिर आपको बताऊंगा कि अगर किसी ने गाड़ी बैंक से पहले लीज कराई हुई आप ले रहे हो तो आपको कौन सी एहतियात करनी चाहिए। तीनों में से जो पहली चीज है बैंक, आप गाड़ी बैंक से लें, ठीक है। वहां पर आपकी हर चीज सेफ है। एक तो अगर आपकी गाड़ी का एक तो वहां पर आपको गाड़ी का स्मार्ट कार्ड साथ दिया जाता है। अगर इस्लामाबाद का नंबर है तो गाड़ी का आपको फाइल वगैरह की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इस्लामाबाद की तो रिटर्न फाइल होती नहीं है। तो अगर पंजाब की रजिस्टर्ड है, केपीके की रजिस्टर्ड है, बलोचिस्तान की रजिस्टर्ड गाड़ी है, आप वहाँ की रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, तो जस्ट फाइल बैंक आप अपने पास रखेगी, बाकी कागजात आपको दे देगी। तो पहला जो बेस्ट ऑप्शन है, पहली तो बात है आप किस्तों पर ना लें, लेकिन अगर आपने लेना है तो बेस्ट ऑप्शन बैंक है। दूसरा ऑप्शन आता है कोई नॉन बैंकिंग कंपनीज होती हैं जो आपको ऑफर कर रही होती हैं कि हमारे पास गाड़ियां हैं और आप हमसे उठा लें, और वो आपको मार्कअप जो है वो बैंक से कम वहां पर उन्होंने शो किया होता है। तो वहां पर आपको जो बड़ा नुकसान ये उठाना पड़ता है कि जो कंपनी आपको ये ऑफर दे रही है, हो सकता है कि वो कंपनी फ्रॉड कर जाए, ठीक है। मतलब वो आपसे डाउन पेमेंट ले ले तो भैया आप फंस गए, क्योंकि बैंक में जब तक आपका केस क्लियर नहीं होगा, जब तक आप एलिजिबल नहीं होगे, तो आपसे वो किसी किस्म का कोई डाउन पेमेंट नहीं लेंगे। मतलब बैंक में तो आप सेफ हो, बैंक में तो जाकर आप अपनी पेमेंट भी दे आते हो, तो बैंक में तो हर तरफ से सेफ हो। बट नॉन बैंकिंग कंपनी में आप सेफ नहीं हो, क्योंकि अगर वो आपको गाड़ी दे भी दें, हो सकता है उन्होंने ऑलरेडी गाड़ी कहीं से किस्तों पर उठाई हो और कल को आपको कागजात का इशू बने या गाड़ी के कागजात में कोई मसला हो, आप तो पूरी किस्तें अदा कर चुके हो, तो बाद में आपको कागजात मिलेंगे, साथ आपको कागजात नहीं दिए जाएंगे। तो मेरे ख्याल से पहला ऑप्शन ठीक है। दूसरा ऑप्शन जो है ये भी ना करो। तीसरा ऑप्शन होता है आप किसी लोकल डीलर से लेते हो। लोकल डीलर से आप गाड़ी ले सकते हो अगर एक ट्रस्टेबल बंदा है, लेकिन वहां पर आप एक स्टाम्प करवा लें, मुकम्मल उससे जो है एविडेंस लें कि कल को ये वाली गाड़ी और इसकी असल कागजात देने का हकदार होगा। जिस तरह से आप किसी बंदे से कोई कमर्शियल प्लॉट लेते हो या उससे कोई घर लेते हो, तो अगर आप उसको पैसों का टाइम रखते हो कि आप कहते हो कि भैया हमसे ये 1 करोड़ की आपकी जगह है, 40 लाख हम आपको दे रहे हैं, 60 लाख रुपए का आप जो है एक दूसरे को स्टाम्प कर देते हैं, आप हमें कब्जा दे दें, तो उसके बाद जब हम 60 लाख देंगे तो आप हमें रजिस्ट्री या इंतकाल कर देंगे। तो सेम यही प्रोसेस किया करें अगर आप किसी अपने इलाकाई डीलर से गाड़ी ले रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ गाड़ियां ऐसी होती हैं, जिस तरह से मैंने एक गाड़ी बैंक से लीज कराई और आप में से कोई भाई कहता है कि ये गाड़ी जवार भाई हमें दे रहे हो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, तो अब गाड़ी की किस्तें मैं दे रहा हूं, आप मुझसे गाड़ी दो तरीकों से खरीदोगे ना। या तो आप कहोगे कि भैया हम आपको डाउन पेमेंट दे देते हैं और हम इंस्टॉलमेंट भी खुद पे करते रहेंगे, बस जब एनओसी का टाइम होगा तो आप एनओसी दे देना। याद रहे कि एनओसी बैंक उस बंदे को देगी जो जिसने गाड़ी बैंक से लीज कराई होगी। और एनओसी होती क्या भला है? एनओसी होती है गाड़ी जब तक बैंक से एनओसी नहीं आएगी गाड़ी किसी के नाम ट्रांसफर नहीं होगी। समझ आ गई आपको? अच्छा, अब ये तो चले समझ में आता है कि आप कहते हो कि ठीक है भाई ये ले लो और डाउन पेमेंट किस्तें हम खुद देते रहेंगे। तो सबसे पहले आपने ये मालूम करना है कि बैंक के अंदर कितनी किस्तें पे हो चुकी हैं, कोई किस्त शॉर्ट तो नहीं है, पहले ये तसल्ली कर लें। उसके बाद उस बंदे के साथ डील करें। डील करते वक्त उस बंदे से स्टाम्प जरूर करवाएं कि हम जब गाड़ी की किस्तें पे कर
پے کر دیں گے تو بقایا جو ڈاکومنٹس بینک کے پاس پڑے ہوں گے اور جو این او سی ہوگا وہ یہ بندہ دینے کا حقدار ہوگا. دوسری آپ ڈیل کرتے ہو گاڑی کی, آپ کہتے ہو کہ بھیا گاڑی ہمیں نقد قیمت کی دے دو, قسطیں آپ خود دیتے رہو, ٹھیک ہے. آپ ٹائم فار ایگزامپل گاڑی کا 3 سال کا ٹائم ہے, 36 ماہ بنتے ہیں, تو وہ 36 ماہ میں آپ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. اگر آپ کسی ایسے ویسے بندے سے لے رہے ہو جو ٹرسٹیبل نہیں ہے, وہاں پر آپ کو نقصان یہ اٹھانا پڑے گا کہ آپ نے ایک گاڑی مجھ سے لے لی, آپ نے نقد کی لے لی اور میں نے این او سی کا ٹائم دے دیا, آپ کو کاغذات بھی جو ساتھ بینک دیتی ہے میں نے آپ کو دے دیے, تو ہو سکتا ہے کل میں اس گاڑی کی کوئی قسطیں شارٹ کروں, کچھ ماہ کی میں قسطیں نہ دوں, تو گاڑی ٹریکر کے تھرو آپ سے پکڑی جائے گی, ٹھیک ہے. جب گاڑی آپ سے پکڑی جائے گی, اور اکثر یہ میرے بہت سے فالورز کی مجھے کالز آتی ہیں کہ ہمارے ساتھ تو سیم یہ ہو چکا ہے, ہم نے فلاں جگہ سے گاڑی لی تو اس بندے نے کہا قسطیں ہم خود پے کرتے رہیں گے, اس بندے نے قسطیں پے نہیں کی, یا پھر ہم نے گاڑی ایسی ڈیل کی کہ ہم نے کہا ڈاؤن پیمنٹ لے لو, بقایا قسطیں ہم دیں گے, تو بھیا وہ تو بینک اب اور اس میں بقایا نکل آیا. تو جو لاسٹ والا میتھڈ ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے کہ آپ اگر نقد کی گاڑی لے رہے ہو, ایک گاڑی پہلے بینک سے لیز شدہ ہے, تو وہاں پر آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ کسی میں کہتا ہوں قریبی ٹرسٹیبل بندے سے لیں, اور وہاں پر بھی آپ جو قانونی تقاضے ہوتے ہیں ان کو ضرور پورا کریں, اسٹامپ کروا لیں گواہوں کی صورت میں, اور ایک کمپلیٹ اس سے ایویڈنس لیں تاکہ آپ کل کسی تکلیف سے بچ سکیں. اس کے بعد ہوتا ہے بغیر کاغذات والی ایک گاڑی ہوتی ہے, ویسے میرا یہ ٹاپک نہیں تھا, میں آج میری بات لکھ لیں اور اپنے پاس کوئی چیز ہے اس کے اوپر لکھ لیں کہ آپ نے عہد کرنا ہے کہ کسی ایسے ان نون بندے سے بغیر کاغذات والی گاڑی ہرگز نہ لیں, کیونکہ بہت سے کیسز ہوتے ہیں پیچھے جو ہے ایک بڑا جو کہتے ہیں کہ ایک بڑا فساد ہوتا ہے کہ کسی نے گاڑی کہیں سے اٹھائی, مطلب بغیر کاغذات کے گاڑی اس نے اٹھا لی قسطوں پر, اب اس بندے نے گاڑی پیسے جو سرکٹی لوگ ہوتے ہیں جو سرکٹ کھیلتے ہیں, اس نے گاڑی آگے نقد میں سیل کرنی ہوتی ہے اور اس بندے کو گاڑی وہ سستی دے دیتا ہے اور اس کو کاغذات کا ٹائم دے دیتا ہے. اب جس بندے سے گاڑی اس نے قسطوں پر اٹھائی تھی اور کاغذات مالک کے پاس پڑے ہیں, جب بھی وہ بندہ اس کے ٹائم پر پیسے نہیں دے گا تو گاڑی آپ سے پکڑی جائے گی. تو کبھی بھی بغیر کاغذات والی گاڑی ہاں کسی ٹرسٹیبل بندے سے آپ لے سکتے ہو, ادروائز اگر آپ پیسے نقد لگا رہے ہو اور آپ کاغذات مالک کے پاس چھوڑ رہے ہو تو میرے خیال سے یہ آپ ایک بگ مسٹیک کر رہے ہو. تو آج کی جو ویڈیو تھی, اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلی بات ہے آپ گاڑی قسطوں پر نہ لیں, اگر لینی ہے تو پھر بینک سے لیں اور کسی طرف موو نہ کریں, اور اگر آلریڈی بینک والی گاڑی آپ لیتے ہو تو جو چیزیں میں نے آپ کو بتائیں ان کو ضرور فالو کیا کریں. ویڈیو کے بارے میں آپ کی رائے دیکھتا ہوں, آپ کے کامنٹ ریڈ کرتا ہوں, آپ کے لائک دیکھتا ہوں, کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ زندگی میں آپ کے کام آتی رہتی ہیں, تو بھیا وہ لائک اور کامنٹ زیادہ آتے ہیں تو ہمارا بھی دل کرتا ہے کہ ہم ایسی ویڈیو بناتے رہیں. تو ان دعاؤں کے ساتھ کہ جہاں رہیں خوش رہیں, اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.